Ya Allah, foto amat sih. Mantep banget. Nonton apa lu itu? Apa seru banget, apa cengar-cengir begitu? Agak. Lihat apa tuh? Lihat. Tuh. No. Tuh, lihat tuh ya. Mantep banget ya. Kamu Dedek. kayak gitu kayak kapan Mana lagi? coba lihat? Enak banget lumayan. Syukur kualat tuh nggak menempel. Nonton apa? Lu nonton pacaran lu kualat tuh. Syukur lu. Rasain lu. Nempel-nempel lu. Ada. Ada.